हेलो भाई और भौणी मैंने आपण मानक मो चैनल में स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने प्रधानमंत्री यही योजना जानिछंती कि जदि जानिछंती तेबे आपण मैंने वीडियो को देखंतु, जदि न जानिछंती मध्य आपण देखंतु। यही जो योजनाटी प्रधानमंत्री चलाउछंती यही योजना माध्यम रे आपण मानकु मासकु 5,000 मिलिबो। आपण से 5,000 आनी आपणकर घर चलाई परिबे, कार्य मध्य लगाई परिबे। आपण को कौन कले 5,000 टंका मिलिबो यह आपण मानकु मु ए वीडियो रे कहबी। आपण मानकु कोठी जाय अप्लाई करिया को पड़िबो यह मध्य आपण माने जानि परिबे। सेथि पई आपण माने वीडियो को शेष जाय देखंतु। प्रधानमंत्री प्रति मासरे 5,000 टंका प्रदान करिवे। ए सबु जानिया पई आपण माने वीडियो को शेष जाय देखंतु। यह सहित वीडियो को शेष जाय देखिबा सहित वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एबे चलतु जानिबा आपण माने 5,000 टंका किपरि पाइबे। देखंतु मु संवाद न्यूज पेपर रो गोटे कटिंग ओपन करी रखीची। एड देखंतु ऊपर संवाद मध्य लिखा जाइची। एड देखंतु प्रधानमंत्री ए जो योजनाटी एही योजना अधीन रे आपण माने टंका पाई परिबे। एही योजनाटी होउची अटल पेंशन योजना। एही अटल पेंशन योजना रे आपण माने प्रति मासरे 5,000 टंका पाई परिबे। देखंतु तले कौन कौन यार डिटेल्स रे सब लिखा जाइछि जानी रखंतु। आपण मध्य एपीवाई सहित जोड़ी हुंतु एवं आजीवन ग्यारंटी पेंशन सहित अन्य दुईटी लाभ मध्य प्राप्त करंतु। आपण मानकु प्रति मास पेंशन आकार रे टंका मिलिबो। जेपरि जे माने सरकारी चाकरी करंती सेमानकु पेंशन मिले, सेही भली आपण मानकु पेंशन मिलिबो। देखंतु एठी लिखा जाइछि 1,000 बा 2,000 बा 3,000 बा 4,000 अथवा 5,000 टंकार प्रति मास आजीवन पेंशन ग्यारंटी रही। मासकु 1,000 मिलिबो, 2,000 मिलिबो, 3,000 मिलिबो, 4,000 मिलिबो, 5,000 मध्य मिलिबो। तापरे देखंतु 2 नंबर लिखा जाइछि उपभोक्तांक मृत्यु पर पति बा पत्नी को समान पेंशन मिलिबो। 3 नंबर रे लिखा जाइछि पति पत्नी को मृत्यु पर नोमिनी को 60 वर्ष बयस पर्यंत संचित पेंशन अर्थ फेरस्त कौन ये आपण मैंने देखंतु। ये 3 नंबर टी आपण मैंने पछरे बुझी परिबे। जदि आपण 18 रु 40 वर्ष मध्य होई थाए तेबे आपण ये अटल पेंशन योजना सहित जड़ित होई परिबे। 18 रु 40 रु अधिक हेले हेई परिबेनी, 18 रु कम हेले मध्य हेई परिबेनी। देखंतु एठी तळे गोटे बॉक्स टी रहिछि, आज ही जोग दियंतु अल्प पैठ करंतु। देखंतु तळे गोटे बॉक्स टी रहिछि, एई बॉक्स टी आपण माने ध्यान दे देखंतु। देखंतु बयस 18 रु 40 दुईटी लिखा जाइछि। एहा पर लिखा जाइछि पेंशन स्लैब 1,000, तापर लिखा जाइछि पैठ परिमाण 1,000। 18 वर्ष रे आवेदन कले 42 टंका देबे, 40 वर्ष रे कले 291 देबे। एहा पर देखंतु रहिछि 5,000 जदि आपण मासकु नबाकु चाहिबे तेबे आपण माने 18 वर्ष रे 210 टंका प्रति मास रे देबे। एठी 42 टंका प्रति मास रे देबे, एठी 210 टंका प्रति मास रे देबे। आ जदि 40 वर्ष रे आवेदन करंती तेबे 1,454 टंका प्रति मास रे देबे। आपण माने एई भली प्रति मासकु मास अल्प अल्प करी टंका प्रदान करिवे। एहा आपणकु 60 वर्ष पर पेंशन आकार रे जेतबेले आपण माने बुढ़ा होई जिवे सेतबेले आपण मानकु पेंशन आकार रे सरकार टंका देबे। आपण 1,000 टंकिया करथिले 1,000 टंकिया पाइबे, 2,000 टंकिया करथिले 2,000 टंका पाइबे, 3,000 करथिले 3,000 पाइबे। आपण एइपरि पाई परिबे। जदि आपण जानि पारुछन, जदि आपण जानिबाकु चाहुचंती 18 रु 40 वर्ष बयस रे आपण मानकु केते टंका दिया जिवो, एहा ऊपर मु पूर्वरु एक वीडियो करछि, पूरा डिटेल्स रे सब किछि कहिछि। सेथि पई आपण माने से वीडियो टी को जाई देखंतु। आपण माने जानि परिबे आपणकु केते टंका दबाकु पड़िबो। जदि आपणकर 18 रु 40 न होइथि 30 हेइथिबो, 25 हेइथिबो, 32 हेइथिबो, एई भली आपणकर बयस होइथिबो तेबे आपणकु सेई बयस रे केते टंका प्रदान करा जिवो। पूरा 18 रु 40 वर्ष पर्यंत गोटी गोटी करी सबु कहिछि। सेथि पई आपण माने से वीडियो टी को देखंतु। एहार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देइछि, आपण माने देखिले जानि परिबे।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ବୟସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା 42 ଟଙ୍କା, ଯିଏ ଯେତେ ବର୍ଷରେ ଆବେଦନ କରିବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସିଏ ଦେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଶେଷରେ କହିବି, ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୋମିନିକୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ। ସଞ୍ଚିତ ଫେରସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋମିନି ଯିଏ ଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିବେ ସେ ପଇସା ସେଇ ନୋମିନିଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ନୋମିନିରେ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ନୋମିନିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଳୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମିଳିବ, ସମାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ନୋମିନିକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନୋମିନି ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକଘର ରହିଛି ସେଇ ଡାକଘରରେ ଆପଣ ଏଇ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିବେ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଖାତା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ମଝିରେ APY ଯୋଜନା। APY କ'ଣ? APY ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେଠି, ସେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି APY ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି APY ସ୍କିମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, APY ଫର୍ମ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ APY ସ୍କିମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏହାପରେ ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଫାଇଲ୍ ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନେଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି APY ସ୍କିମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଇଠି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ APY ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ ଏବେ ଓପନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଖାତା ଖୋଲା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣ ଯାଇ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।